Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais parler de la sécularisation de la société. Pour illustrer ce sujet, nous devons connaître trois points fondamentaux. La première chose, c'est la domination de l'imprimé. Lorsqu'on parle de l'imprimerie, on parle d'une époque du triomphe du livre et du journal. Donc si les techniques de production ont évolué, automatiquement on va voir une abondance des ouvrages scolaires et les maisons d'édition littéraire. Et le livre se vend de mieux en mieux. Et par conséquent, l'éducation sera gratuite et la science va circuler dans l'Europe tout entière. La deuxième chose, ou bien d'une autre part, l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus est une affaire politique qui a marqué l'histoire de la France. L'histoire de cette affaire, c'est qu'une femme de ménage trouve dans la poubelle une lettre qu'on appellera le bordereau. C'est une lettre déchirée en 6 gros morceaux non signés et est adressée à l'attaché militaire allemand. Donc maintenant, on parle d'un crime et on doit chercher le coupable. Après l'enquête, le coupable est identifié. C'est un officier, capitaine français d'origine juive. Il s'appelle Alfred Dreyfus. Alfred Dreyfus est accusé d'avoir livré des documents militaires secrets français aux Allemands. Donc, il est considéré comme une affaire d'espionnage. Alfred Dreyfus est condamné à prison en perpétuité. Mais après, le commandant Pécora, nouveau chef des services des renseignements, dévoile le vrai coupable. Donc, Alfred Dreyfus est innocent. Il a été injustement condamné à prison en perpétuité. L'affaire prend d'autres dimensions, surtout quand l'écrivain Émile Zola publie dans le journal L'Aurore une petite lettre au président de la République. Il va écrire un article intitulé « J'accuse » pour but de défendre Dreyfus d'un crime qu'il n'a pas commis. Et le capitaine est condamné sans épreuve. L'opinion se divise en deux opinions. Il y a des intellectuels qui défendent Dreyfus et qui réclament au nom des droits d'homme et des autres intellectuels qui accusent Dreyfus. Les anti-Dreyfusards. Cette affaire devient un symbole de l'injustice en France. Et elle a bouleversé la société française. Et il fait partie des causes indirectes de la Première Guerre mondiale. إذن القانون اللي خرجنا في 1905 اللي المبدأ ديالو هو فصل الدين عن الدولة ما جاش بين ليلة وضحاها، لكن كانوا بزاف ديال العوامل أو الأمور وقعت في هذيك الفترة وغيرت اعتقادات الناس، ومن بينها الدور الفعال ديال المطبعة اللي ساهمت في انتشار العلم بسرعة. كثروا المدارس، المدرسة ولات مجانية، الثمن ديال الكتب ولا رخيص وبالتالي ولاو الكتب متوفرين لجميع الطبقات، وبالتالي هنا العلم قدر ينتشر بسرعة وبكثرة. فاش تنقولوا انتشار العلم كنتيجة غيولي عندنا تحرر من قيود الكنيسة، من قيود الدين، من قيود الأسطورة إلى آخره. إضافة لهذه القضية اللي دويت عليها، هذه القضية تتطرح في عقل الإنسان واش هي قضية خطأ قامت به العدالة لعدم توفرها على الدلائل الكافية على شكون المجرم وضروري خاصهم يلقاو المجرم في هذاك الوقت، أم أنه كانت مؤامرة بالخصوص لكون المتهم اللي اتهموه يهودي
وبالتالي عندنا هنا واحد الصراع ما بين الديانات، وهذا الصراع ما بين الديانات ولا دخل لينا في الامور السياسيه. من بعد الصراع والضجه اللي خلقات القضيه والتطور العلمي والصناعي اللي وصلت ليه اوروبا في القرن 19 وعوامل اخرى لم يتم ذكرها في هذا الفيديو، الناس بداو يفكروا بشكل جدي، والدوله ايضا بدات تفكر بشكل جدي في فصل الدين عن الدوله. باش ما نطولش عليكم الفيديو، غنخلي هذا القانون او مفهوم العلمانيه بصفه عامه الفيديو الجاي ان شاء الله. اللي عنده شي تساؤل يخليه في التعليقات، واللي عنده ايضا شي معلومه اللي تخلينا نفهموا الموضوع اكثر يخليه في تعليق. وحظ موفق للجميع.